আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। ईरान इजराइल संघर्ष में आखिरकार अमेरिका भी शामिल हो गया है। भारतीय समय अनुसार रविवार तड़के अमेरिका ने ईरान के कम से कम 3 परमाणु केंद्रों पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी ही जानकारी दी। ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर अमेरिका ने हमला किया। ईरान के फोर्डो, नतांस और इस्फहान स्थित परमाणु ढांचों पर हमला बेहद सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। सभी विमान अब ईरान की हवाई सीमा से बाहर है, ये जानकारी दी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि ईरान के खिलाफ संघर्ष में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया है। प्रत्येक परमाणु केंद्र को लक्ष्य बनाकर 2 GBU-57A बंकर भेदी बम गिराए गए हैं, ऐसा दावा किया है अमेरिका ने। अब ईरान को युद्ध रोकने के लिए सहमति देनी चाहिए, ये टिप्पणी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। राष्ट्र के नाम दिए गए भाषण में ट्रंप ने इस हमले को दृष्टात्मक सफलता बताया है। ट्रंप ने कहा कि इस हमले का उद्देश्य ईरान की परमाणु समृद्धि की क्षमता को रोकना है। ईरान पर हमले में अमेरिकी सेना की भूमिका की भी ट्रंप ने सराहना की। व्हाइट हाउस से जारी अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि यह कदम लड़ाई की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military. इजरायली सरकार ने कहा है कि अमेरिका द्वारा किए गए हमले के बाद ईरान के पास आत्मरक्षा की सभी विकल्प इस्तेमाल करने का अधिकार है। अमेरिका के इस हमले को अत्यंत निंदनीय कृत्य बताते हुए ईरान ने चेतावनी दी है कि इस कदम के स्थायी परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे। इस हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्होंने ट्रंप के फैसले को साहसिक कदम बताते हुए कहा कि दुनिया के सबसे खतरनाक देश को सबसे शक्तिशाली हथियार बनाने से रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने उचित कार्रवाई की है। गौरतलब है कि मौजूदा संकट की शुरुआत 13 जून को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों से हुई थी। इजरायल का दावा है कि इस अभियान का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। वहीं ईरान ने हमेशा की तरह परमाणु हथियार बनाने के किसी भी प्रयास से इनकार किया है। इधर ईरान की जवाबी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन जैसे प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी किया है। ईरान के 3 परमाणु केंद्र पर अमेरिकी हवाई हमले के तुरंत बाद ये सतर्कता बरती गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति के बीच अमेरिका ने अपने मित्र देशों और प्रमुख शहरों की सुरक्षा बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बांग्ला संस्कृति के प्रतीक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर को बांग्लादेश में तोड़ दिया गया। इस घटना से पूरे समूचे बांग्ला समाज में रोष व्याप्त है। इसी के खिलाफ अगरतला में असेंबली ऑफ जर्नलिस्ट ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को सांस्कृतिक विरासत पर हमला बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल के पत्रकारिता जगत के सबसे बड़े संगठन असेंबली ऑफ जर्नलिस्ट ने बांग्लादेश के सिराजगंज में रविंद्रनाथ ठाकुर के पैतृक घर में तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की है। इस निंदा सभा का आयोजन रविवार को रविंद्र शतवार्षिकी भवन के सामने किया गया। असेंबली ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष शानित देवरॉय ने कहा कि बांग्लादेश में वर्तमान परिस्थितियों में एक निंदनीय माहौल बन चुका है। राष्ट्रगान के रचयिता पर ही हमला हुआ है, जो बंगाली अस्मिता पर सीधा प्रहार है। इस घटना के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। राजनैतिक कारणे आमरा विभक्त
তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সঙ্গে ছিল আমাদের একটা নারীর যোগাযোগ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নতুন সরকার এবং তার প্রধান উপদেষ্টার নিয়ন্ত্রণে থেকে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড বাংলাদেশে ঘটছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। একটা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক অসাংস্কৃতিক পরিবেশ সেখানে গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে ভাইয়ে ভাইয়ের মধ্যে দাঙ্গা লাগানো হচ্ছে, নারীদের উপর লাঞ্ছনা নেমে আসছে এবং সার্বিকভাবে সংস্কৃতিকে জলে চুবিয়ে মারার অবস্থা হয়েছে। এমনি একটি অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ যে বাদ থাকবেন না তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও বোধহয় কোথাও সন্দেহ ছিল এই কারণে যে এই দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কলম ধরে, তার মস্তিষ্ক প্রসূত, তার মেধা প্রসূত এই যে দুইটি গান, দুইটি জাতীয় সঙ্গীত দুই দেশের, এটা চরাচর বিশ্বকে মুগ্ধ করে রাখে। আশ্চর্য হয়ে আমরা দেখলাম একদিকে ওরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে এখনো গাইছেন, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভিটেতে আক্রমণ করছেন। এটা আপামর রবীন্দ্র প্রেমী বাঙালি এবং সংস্কৃতি অনুরাগীদের কাছে একটা অত্যন্ত দুঃখজনক সংবাদ। জুন মাসের কোনো একটি তারিখে 8 বা 10 এই ঘটনাটি ঘটে। এর প্রতিবাদে এই ন্যক্কারজনক ঘটনাকে ধিক্কার জানাতে সংস্কৃতি প্রিয় মানুষেরা দুই বাংলায় সমবেত হয়েছেন। বাদ যায়নি কাছাড়, ত্রিপুরা, আমেরিকা, কানাডা সহ বৃহত্তর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে যেখানে সংস্কৃতি প্রিয় এবং বাঙালি মানুষ রয়েছেন তারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমরাও আমাদের কলমে শিল্পীরা যারা উপস্থিত আছেন তাদের কবিতায়, তাদের গানে, তাদের কথামালায় এর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন, ধিক্কার সূচিত করেছেন। তা সত্ত্বেও আজকের এই দিনে আবার আমরা একসঙ্গে সমবেত হয়েছি। আবার এখান থেকে, এই মঞ্চ থেকে বাংলাদেশের সরকারের কাছে আমরা এই খবরটুকু পাঠাতে চাই, এই ধিক্কারটুকু পৌঁছে দিতে চাই। আমরা সমস্বরে বলতে চাই, যিনি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত শিহরণ তৈরি করেন, যে আলোকস্তম্ভের আলোকে আমরা আজকেও আলোকিত, সারা ভারতবর্ষ আলোকিত, সেই আলোকস্তম্ভকে ন্যূনতম অন্ধকারের ছোঁয়া পৌঁছিয়ে দিতে গেলে আমরা চুপচাপ থাকবো না, আমরা রাস্তায় নামবো। আমরা আমাদের সরকারের কাছে আবেদন রাখবো সমবেত কণ্ঠে যে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ইতিমধ্যেই ভারত সরকার এই বিষয়ে বাংলাদেশের रविंद्रनाथ की मूर्ति तोड़ना हर एक बंगाली के दिल को तोड़ने जैसा है। बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ को लेकर चिंता जताते हुए अगरतला प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रणब सरकार ने कहा कि यह माहौल कहां जाकर रुकेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। মূর্তি ভাঙা মানে প্রত্যেকটা বাঙালির হৃদয়কে ভাঙা, প্রত্যেকটা বাঙালির হৃদয় হবে আজকে ক্ষত বিক্ষত। প্রতিবাদের ভাষা আজকে কোথায়, কাকে জানাবে? যিনি বাংলাদেশের শাসনে বসে রয়েছেন উনি স্বৈরাচার। অনেকে বলেন ইউনূসের সরকার, আমি বলি স্বৈরাচারী সরকার। যে সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না, নজরুলকে স্বীকার করে না, সুকান্তকে স্বীকার করে না, শেখ মুজিবুরকে স্বীকার করে না, সেই সরকার কবিগুরুকে স্বীকার করবে, সেটা আশ্চর্য হয়ে যায়। আমরা ভাবতেও পারি না এই মৌলবাদীদের, এই উপমহাদেশে এই মৌলবাদীদের উত্থান এর শেষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভাবলে আমাদের ভয় হয়। वहीं वरिष्ठ संपादक शुबल दे ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। চক্রান্ত, সেই চক্রান্ত শুধু ভারতের বিরুদ্ধে নয়, এই চক্রান্ত বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করার একটা গভীর চক্রান্ত। এবং এই চক্রান্তে যারা সামিল তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করে না, মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্বাস করে না, শেখ মুজিবকে বিশ্বাস করে না। সেই বিশ্বাসঘাতকরাই আজকে বাংলাদেশের
ক্ষমতায় আসেন তারা নির্বাচিত কেউ নন, অন্যের পুতুল হয়ে তারা খেলছে। সেই মেইন উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করার যে প্রক্রিয়া চলছে, সেই প্রক্রিয়া চলছে অনেক দিন আগে থেকে। বর্তমানে 2.5% বাংলা হিন্দু আছে বাংলাদেশে, বাকি টাইম হয় চলে গেছে, নাহলে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে, নাহলে হত্যা করেছে এদেরকে। বাংলাদেশের নারীরা এখন ঘর থেকে বেরোতে পারে না। যে স্বাধীনতার চলাফেরার স্বাধীনতার মুখ তারা দেখেছিল, সেটা আবার মোল্লা ইউনূসের আমলে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছে বিশ্বে, যা অন্য দেশে দেখা যায় না। इधर राज्य के वरिष्ठ पत्रकार और असेंबली ऑफ जर्नलिस्ट के सदस्य विश्वेंदु भट्टाचार्य ने कहा कि बांग्लादेश में बांग्ला गौरव पर हो रहे ऐसे हमलों के खिलाफ विरोध लगातार जारी रहेगा। বৃহত্তর অর্থে যারা বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক তারাও এটার অংশ। তো আমরা মনে করেছিলাম যে এই ঘটনাতে আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত, তাই আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করেছিলাম, আপনারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। সেই জন্য আমি প্রত্যেকজন শিল্পীকে আমরা আশা করব রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যেই অন্যায় হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, আমাদের মননে যে আঘাত এসেছে, এর বিরুদ্ধে আমরা প্রত্যেকেই প্রতিবাদী হব এবং আগামী দিনেও আমাদের প্রতিবাদ চলবে। रविंद्रनाथ ठाकुर बांग्ला अस्तित्व और चेतना में रचे बसे हैं और अब उसी अस्तित्व पर प्रहार किया है बांग्लादेश की प्रतिक्रियावादी ताकतों ने। इस हमले के विरोध में पूरे बांग्ला समुदाय में आक्रोश की लहर है। दुनिया भर में इस कृत्य की तीव्र आलोचना हो रही है। जब भी बांग्ला गर्व पर चोट होती है तब विरोध की भाषा भी रविंद्रनाथ की ही बन जाती है। ये बात एक बार फिर साबित कर दी असेंबली ऑफ जर्नलिस्ट ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में जिन आम मुद्दों को जगह नहीं दी गई, उन्हें लेकर त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने घर घर पर्चा वितरण अभियान शुरू किया है। कांग्रेस का आरोप है कि आम लोगों की जीवन से जुड़ी परेशानियां प्रधानमंत्री के मन की बात में नहीं उठाई जाती है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने देश भर के साथ साथ राज्य में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में न उठे विभिन्न मुद्दों को लेकर घर घर पर्चा वितरण अभियान शुरू किया है। प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि 11 वर्षों के मन की बात के तमाम एपिसोड सुने गए, लेकिन किसी भी एपिसोड में आम लोगों की पीड़ा, रोजमर्रा की जरूरतों की आसमान छूती कीमतें, बढ़ती बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध, एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक व वंचित तबके की तकलीफों का कोई जिक्र नहीं हुआ। আজ প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মসূচি অঙ্গ হিসাবে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এক যুগে 60টা ব্লকে আমাদের একটা লিফলেটের বাড়ি বাড়ি আমরা ডোর টু ডোর কর্মসূচি আজকে থেকে পালন করছি। আমরা 11 বছর যাবৎ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের মন কি বাত শুনিয়েছেন ওনার, কিন্তু জনগণের মন কি বাত উনি কোনো সময় শুনেন নাই। আমরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জনগণের যে মনের কথা, আমাদের যে মন কি বাত আমরা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমরা রেখেছি এবং আমরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, যে জনগণের যে মন কি বাত প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা তুলে ধরেছি। कांग्रेस द्वारा वितरित पर्चे में बीजेपी सरकार के दौरान बढ़ती बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की गिरावट, इन्फ्लेशन और राज्य व राष्ट्रीय स्तर दोनों पर शासन की विफलताओं को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार रविवार यानी 22 जून से सभी ब्लॉक में घर घर जाकर ये प्रचार अभियान शुरू किया गया है, ऐसा बताया त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने। इसके साथ ही इस प्रचार पत्र में जातिगत जनगणना को भी शुरू करने की भी मांग की गई। रविवार को कांग्रेस भवन से शुरू होकर पोस्ट ऑफिस चौमुहाने इलाके के हर घर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह पर्चे बांटे हैं। प्रदेश त्रिपुरा कांग्रेस ने बताया कि पूरे राज्य में हर घर तक ये पर्चा पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सीआईटीयू ने आरोप लगाया है कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठन भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों को गुमराह कर रही है। रविवार को त्रिपुरा ऑटो रिक्शा वर्कर्स यूनियन के 9वें राज्य सम्मेलन में बोलते हुए सीआईटीयू त्रिपुरा प्रदेश नेतृत्व ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी भारतीय मजदूर संघ श्रमिक वर्ग के हित में नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सीआईटीयू
त्रिपुरा प्रदेश नेतृत्व ने आरोप लगाया कि इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक ओर जहां श्रमिक वर्ग शोषण का शिकार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर वे अपने अधिकारों से भी वंचित हो रहे हैं। তাদের সহায়ক শক্তি যারা আছে নাম তারা দিচ্ছে ভারতীয় মজদুর সংঘ বিএমএস নাম দিচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে তারা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে ভারতবর্ষে কোনোদিন তারা কথা বলেনি। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের দেশে পুঁজিপতিদের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্যে শ্রমজীবী মানুষকে কিভাবে বিভ্রান্ত করা যায়, ভুল পথে পরিচালিত করা যায়, তথাকথিত শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধু সেজে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে কিভাবে কাজ করা যায়, এটাই যেখানে ভারতীয় মজদুর সংঘের লক্ষ্য। সেই জায়গায় বিজেপি এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ যুগপৎ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবহন শিল্পের শ্রমিকদের দারুণভাবে অর্থনৈতিকভাবে শারীরিকভাবে আক্রমণের শিকার করে। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ পাঠালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। माताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के दाताराम इलाके में हुए राजनीतिक संघर्ष को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ पलट मामला दर्ज करवाया। शनिवार शाम को दाताराम इलाके में आयोजित कांग्रेस की सभा के दौरान विधायक सुदीप राय बर्मन भी इस हमले में प्रभावित हुए। शनिवार शाम उदयपुर के माताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के दाताराम इलाके में हुए राजनीतिक संघर्ष में भाजपा और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और समर्थक घायल हो गए। इस घटना को लेकर रविवार को कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला और पलट मामला दर्ज किया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच हुए इस राजनीतिक संघर्ष में कांग्रेस के 6 कार्यकर्ता घायल हो गए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष टिटन पाल की उपस्थिति में आरकेपुर थाना में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। टिटन पाल ने बताया कि शनिवार को विधायक सुदीप राय बर्मन की उपस्थिति में कांग्रेस की एक सभा चल रही थी, तभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अचानक हमला कर दिया। कांग्रेस ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई कि इस हमले में कुल 11 लोग घायल हुए हैं। গতকালকে মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের দাতারামে কংগ্রেস দলের একটা যোগদান সভা ছিল। সেই যোগদান সভায় আমাদের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সেখানে হয়েছিলেন। সেই সভা চলাকালীন ওনার যখন বক্তব্য চলছিল, ঠিক সেই সময় বিজেপির দুষ্কৃতিকারীরা সংঘবদ্ধভাবে আমাদের সেই সভাতে সেখানে হামলা করে, সেই হামলায় আমাদের মাননীয় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং আমাদের আরও 5 জন কর্মী, সুদীপ রায় বর্মন সহ 6 জন কর্মী সেখানে গুরুতর আহত হয়েছে। আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক প্রদেশ কমিটি মিলন করার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। আমাদের যুবনেতা জেলা যুব সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইয়াস মিয়া সেখানে হাত ভেঙেছে। আব্দুল কাদির সেখানে গাড়ি আঘাত পেয়েছে। প্রীতম বুদ্ধ তার পায়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে। এই নিয়ে 5 থেকে 6 জন সেখানে আহত হয়েছে। যারা দুষ্কৃতিকারী তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। সেই কারণে আজকে 11 জনের বিরুদ্ধে আমরা উদয়পুর থানাতে সেখানে তাদের বিরুদ্ধে সেখানে অভিযোগ সেখানে লিপিবদ্ধ করেছি।
इधर भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सभा तय समय शाम 5 बजे के बाद भी जारी रही, जिससे उनकी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बाधा पहुंची। इसी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ पलटकर शिकायत दर्ज करवाई। उदयपुर आरकीपुर थाना আপনারা আছেন আমাদের দাতারাম 41 নম্বর দাতারাম ওইখানে কংগ্রেসদের একটা সভা ছিল। তাদের সভা 5টা অবধি ছিল, তো আমাদেরও একটা র্যালি ছিল আর কি। তো র্যালি আমাদের 5টার সময় আমাদের র্যালি ছিল। এখন আমরা যখন নাকি র্যালি শুরু করেছি তখন তারা হঠাৎ করে কীর্তন পাল সহ আমাদের ওইখানের কিছু কয়েকজন লোক ছিল ওখানে। একজনের নাম হলো মুক্তার হোসেন, আরেকজন হলো শাহপুরান। তারা 3জনে মিলে হঠাৎ করে আমাদের উপরে আক্রমণ করাতে আমাদের কিছু বাইরেরা আক্রমণ করেছে। এখন কি আপনারা থানায় অভিযোগ করতেছেন? दाताराम इलाके में सभा के दौरान हुए इस हमले की वजह से आखिरकार विधायक सुदीप राय बर्मन को घटनास्थल छोड़कर जाना पड़ा। इस बीच दाताराम में कांग्रेस की सभा पर हुए हमले की निंदा सीपीआईएम ने भी की है। सीपीआईएम ने कहा कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यक्रम पर इस तरह का हमला लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। हाथियों के हमले से एक ओर जहां संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर तेलियामुड़ा उपमंडल के कृष्णपुर गांव के लोगों को रात भर जागकर डर के साये में रहना पड़ रहा है। गांव वालों का आरोप है कि उन्हें अब तक किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं मिला है। तेलियामुड़ा सब डिवीजन के अंतर्गत कृष्णपुर, मुंगियाकामी सहित आसपास के इलाकों में जंगली हाथियों का हमला कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी हाथियों के हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही आम लोगों के घर और खेतों में भी लगातार हाथियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रविवार तड़के करीब 3 बजे उत्तर कृष्णपुर इलाके में एक बार फिर हाथियों का हमला हुआ। इस हमले में इलाके के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। एक समय ऐसा आया जब हमले के डर से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। लोगों का कहना है कि उन्हें ना तो नींद नसीब हो रही है और ना ही कोई मुआवजा मिल रहा है। तो तो ले ये अवस्था तो गोर में जोर रुगी हो जोर रुगी रे देखता गोर की करे থাকতাম यानो এরা যে কোনো ইয়ানে না এই যে ডাহানিরা ওই ফোন করলে হেরা আইতে তো কতক্ষণ সময় আইতে তো আমার এত দুনিয়া শেষ করে দিতে হবে ব্যাঙ্গে সিঙ্গা। তাহলে আমরা কি করে থাকি জানো? এরপরে কয়েকবার ভাঙছে, আমরা পাইছি না ফার্স্টে ও আজ পর্যন্ত। কাগজ দিছিলেন বন দপ্তরে একবার দিছি না, ওই আমার রান্নাঘর ভাঙ্গা লাগছে ডেক লোক ফরেস্ট স্টাফরে উড়ানো বই আমি চা খাওয়াছি তো এই বৃষ্টির মধ্যে। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार मुआवजे के नाम पर उनके साथ मजाक किया जा रहा है। इस स्थिति में उनकी एकमात्र मांग है कि मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि सरकार को ठोस कदम उठाकर इन हाथियों को आबादी वाले इलाकों से दूर रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। आगे गल चाই আমার নাকটা ভাঙছে, লেপিন ভাঙছে, আমি কোনো সাহায্য পাইছি না। আমি গরিব মানুষ, যদি কাজকর্ম করে খাই সে যদি রাখতো নাক মাতিরে বাচ্চা কাচ্চা লয়ে দূরে গিয়ে একজন লোক একজন পড়ে মরে তাহলে কি হইব কোন? কিন্তু আমরা ক্ষতিপূরণ লাগতো না কোন গণেশটা যত দূর আছে গণেশ নিত গা, আমরা কোনো সমস্যা নাই। গণেশ বিয়ে করতে কোন আর কোনো কথা নাই। কেন আমরা সারাদিন পরিশ্রম করেছিলাম, মাটি কাজ করি, লাকড়ি বেচিতে বেঁচে যায় শান্তিতে নাক মাতিরে বাচ্চা কাচ্চা লয়ে যদি নাক মাতারি তাহলে তো কোনো করার নাই আমার। কিন্তু গণেশ দূরে পাঠান, আমরা ক্ষতিপূরণ লাগতো না। যে সময় ঘটনা হয় তখন বন দপ্তরে কেউ থাকেনি বা এডিএস টিমে ভলান্টিয়াররা থাকেনি? কেউ ভলান্টিয়ার থাকে, ভলান্টিয়ার হলে তো আমরা একটু শান্তি পাই, তারা গণেশ দাওয়াই দে। हाथी के हमले के कुछ समय बाद वन विभाग के वॉलंटियर्स मौके पर पहुंचे और किसी तरह स्थिति पर आंशिक नियंत्रण पाया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है। इस कारण उन्हें रोजाना डर और तनाव के माहौल में जीना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
गोलाघाटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कंचनमाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों पर हमला किया गया और उन्हें अपशब्द कहे गए। डॉक्टरों की ओर से आरोप लगाया गया है कि गोकुलनगर सरदारपाड़ा इलाके के नारायण दास और उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ किया। इस संबंध में आमतौली थाने की पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके बेटे काजल दास समेत उसी परिवार के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। তো কর্তৃপক্ষ ডাক্তারবাবু ডক্টর কম স্যারে স্যারে রাতারাতি রোগীটারে দেখা দেখছে জিজ্ঞাসা করছে এটা শ্বাসকষ্টের প্রবলেম। রোগীটারে শ্বাসকষ্টের লেগে মাস্ক যখন দিয়েছে দেওয়ার পরে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট করছে, তখন তাদের বাড়ির লোকজনরা স্যারের সঙ্গে অসভ্য আচরণ করছে, মানে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করছে এবং স্যারের চিকিৎসার কাজের মধ্যে হ্যাম্পারিং করছে। তখন স্যারে গ্যাসের পেশেন্টটাকে জুবি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রেফার করছে। এখন স্যার আসামিদের কি আপনারা ধরছেন? তারপর এটা মূলে গতকাল একটা কমপ্লেন দিয়েছে আমাদের থানাতে। কমপ্লেন মূলে আমরা যথাযথ গেট করেছিলাম, তাদের 3 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়েছি। रविवार को उमाकांतो एकेडमी फुटबॉल स्टेडियम में युवा कल्याण एवं खेल विभाग तथा अगरतला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब के बीच एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित राज्य के खेल मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि फुटबॉल के क्षेत्र में त्रिपुरा धीरे धीरे प्रगति कर रहा है और पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न टूर्नामेंट्स में पहले ही उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुका है। मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए युवा कल्याण एवं खेल विभाग की टीम ने अगरतला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब को 4-0 से हराया। আসাম রাইফেলে যারা আমাদের আসাম রাইফেল স্কুল টুর্নামেন্ট হয়েছিল নর্থ ইস্টে, সেখানে কিন্তু আমরা 2য় স্থান অর্জন করেছি আমাদের ছেলেমেয়েরা। এর আগে 2024 সালে শুরুর দিকটাতে আমাদের ন্যাশনাল ফুটবল হয়েছিল আন্ডার 17 উড়িষ্যাতে অনুষ্ঠিত হয়। গোটা দেশ থেকে প্রায় সেখানে 30খানা টিম আসে এবং সেখানেও আমরা 3য় স্থান অর্জন করে এসেছি। আমাদের রাজ্যের জনজাতির ছেলে মেয়েরা সেখানে 3য় স্থান অর্জন করে এসেছে। এইভাবে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে আমাদের ভালো আমরা দেখছি আমাদের ছেলেমেয়েরা পারফরমেন্স করছে গোটা দেশে। আমাদের প্রয়াস এবার আমরা ট্যালেন্ট সার্চ স্কিম নামে একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম। প্রায় 40,000 ছেলে মেয়ে সেখানে অংশগ্রহণ করে এবং আন্ডার 14 এরকম অসংখ্য ছেলে মেয়েদেরকে আমরা চিহ্নিত করেছি, যারা আগামী দিন আমাদের অনেকগুলো জাতীয় স্তরে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে যদি এখন থেকে আমরা প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করি, এই মাঠেই আমরা আন্ডার 14 যাদের ফুটবল মেয়েদের এবং ছেলেদের অনুষ্ঠান হয়েছে এবং সেখান থেকে আমরা এখন স্পোর্টস স্কুলে আমরা রেখে তাদেরকে ট্রেনিং করার ব্যবস্থা করেছি। আমরা আগামী দিন তাদের মাধ্যমে ভালো টিম তৈরি করতে পারবো রাজ্য এবং আমরা জাতীয় স্তরে ভালো সুনাম অর্জন করবো, এটা আমরা প্রত্যাশা। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।